Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seteja cakanca solawatan al-hidayah semul jaki sareng Allah agar kegiatan Kak Dinto tetap istiqomah senajan dalam keadaan seresek otaba asal celap mangken teti angak karena sempitnya kenangan. Tapi seteja Kak Dinto insyaallah tak ngurangin kenceren gue lebih panjenengan dan yajunan ipun Allah Azza wa Jalla. Semakin melarat guleban sampian, justru keistimewaan Kak Dinto semakin luar biasa. Semakin orang Kak Dinto selekoh, keberadaan semakin rebek, pikiran semakin sompak, badan semakin tak nyaman. Estonna Kak Dinto sareng Allah paringin ganjaran selebih rajih daripada selain ipun. Asalkan setejah didasari kalaban ilmu, tidak ada suatu apapun di dunia ini yang tidak ada solusinya. Setejah pada solusinya. Jamaah saya muljaki Allah, Gusti Kanjeng Nabi alengki sareng para sahabat tercintanya Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu an. Ebak tokilengkian Kanjeng Nabi sareng Abu Bakar tiba-tiba datang segerombolan orang laki-laki lebet bedeneng iadaan palengkiina Kanjeng Nabi sareng Abu Bakar. Tahu-tahu ada satu di antara rombongan yang lewat ini tak langkong lesan nebak locer cak ngocain Abu Bakar. Lesan panika pak tidak bertulang. Lesan panika loceran ban agir seberi oli kasa. Mon kasa ki ibu detap ngarata pernah, tapi menabi lesan kempang. Abu Bakar tepan alengki sareng Gusti Kanjeng Nabi, tiba-tiba satu di antara rombongan itu cak ngocain Abu Bakar, fasyatama Aba Bakrin. Cak ngocain Abu Bakar, epesowen Abu Bakar. Beni fitnah, beni irasanin, ekocain langsung. Saya rasa ekocain. Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat tertinggi di antara ribuan para sahabat, matowannah Gusti Kanjeng Nabi. Tidak ada manusia termulia setelah Kanjeng Nabi kecuali Abu Bakar radhiyallahu an. Sekelas Abu Bakar ecak kocain ben orang lain. Napa pole her ngak guleban sambian pak seporan natangki guleban sambian abajang kadang cot locot minta mulus tak bisa pak, tak bisa. Pabagus guleban sambian pabanyak kau orang aberiin pabagus ben tetangke pakun bede di antara satu atau dua atau tiga orang yang oleh Allah diutus kangkui ngocain guleban sambian. Tiba-tiba Pak Abu Bakar diam. Tinalah neng sabar kok can Abu Bakar. Tina apa sabar lah. Dada yo sabing kok sabar lah. Pakun ngojai Pak. Pakun ngojai. Ya kocai li bali. Tinglah abid tak kelar sahabat Abu Bakar. Tak kelar sahabat Abu Bakar polan ili bali cak kocain panika Pak. Duh. Mundai yang kok make sabar tang sabar beda-betes saja ipon Abu Bakar. Karena Abu Bakar nikah andi kerentak sabar nikah beda-betesah. Maka Abu Bakar Kak Dinto males ngucain orang secak ngucain Abu Bakar. Kanjek Abu Bakar Kak Dinto juga ape sowan deka orang semesoen Abu Bakar. Ka Abu Bakar Kak Dinto nyentak deka orang senyentak ke Abu Bakar. Apa kemudian yang terjadi? Bektoh
sahabat Abu Bakar eko caen Kanjeng Nabi fata'ajjaba wa tabassama, Kanjeng Nabi kagum ben tersenyum. Hebat ban Abu Bakar. Ben bisa tak jawab hebat. Fatabassama, Kanjeng Nabi senyum-senyum, menandakan bahwa Kanjeng Nabi sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Eko caen sambil tersenyum. Karena Abu Bakar tak kuat, Pak. Males ngocain juga Abu Bakar. Kemudian apa yang terjadi? Kanjeng Nabi mancing jegah dari tempat palengkin Abu Bakar, wagati beban Kanjeng Nabi panika tukah. Kanjeng Nabi melentes dari tojuk ban Abu Bakar panika ngale tukah Kanjeng Nabi. Etabeng ban sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ajunan ki puru kak dinto senyum-senyum. Abdina kak dinto tinggal males ngocain orang lain maajunan pas jegah. Apa jawaban Gusti Kanjeng Nabi? Hei Abu Bakar, be'en kelak bekto iko cain orang. Innahu kana ma'aka malakun yaruddu bika. Be'en sangkun tepan iki kirin orang gelak. Beringin malaikat adampingin be'en melindungi be'en dari segala mara bahaya. Benikun malas kaangkui cak ngocain dari orang ria, tapi be'en ria bakal ilindungin ben malaikat. Falamma radatta alaihi, ketika be'an repas malas cak ngocain orang jiria, be'an ngocak tang sabar beda-beda selesai ke be'an malas cak ngocain. Kemudian apa yang terjadi? Hadaras syaitan, be'an berarti pikir jiria sedang kerasukan setan. Apa pelajaran dari Kanjeng Nabi dan Abu Bakar yang terjadi? Apapun yang terjadi kaguleban panjenengan, manabi norok ka ilmu Gusti Kanjeng Nabi setejen akan dihadapi kalaban santai, damai, nyaman. Jangankan orang kun cuma arasanan di belakang kita ngucain sekali ning ya dan aba, asalkan guleban panjenengan norok ilmu Kanjeng Nabi, fata'ajjaba wa tabassama, hadapi dengan wajah yang berseri-seri, senyum bibir kadinto. Tak kelar gula kesti Kanjeng Nabi can Abu Bakar, datang setan ban mula tak kelar. Karena istonna Bapak, Allah kak dinto tak bakal abri ujian dak kasetong orang kecuali orang kak dinto mampu menghadapi. Mampu. Allah ada buat dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah panika bakal abri setong kerepotan, setong kemalaratan, kecuali orang jadi mampu menghadapi. Jak saking guleban sambian panika iuji icak kocain orang kor sabar, malaikat bering guleban sambian. Tapi umpaman gule tak sabar ban sambian, bisa-bisa ujian lain yang datang. Karena manusia panika tak luput dari ujian. Dan pepatah mangken, kamu lari dari mulut buaya menuju kepada sarang singa. Bean setia ecak kocai orang, oh ngaleng kok maleta ecak kocai orang, bodoh si raja en sing kocak na. Undang dina angko ila salain orang ngalia kok neng dina, bodoh si raja en sila sinyala akin guleban sambian. Apa yang terjadi? Jalani hidup ini dengan tegar, kosod dan guleban sambian. Allah sengaja mengutus orang-orang yang akan mengganggu kita. Jamaah saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Sahabat panika tak nganggep istimewa. Tore, sahabat nika kabi Pak masuk swarga. Setujen sahabat panika Pak masuk swarga. Tapi sahabat panika tidak dikagumi sareng Gusti Kanjeng Nabi polanah beribadah bedeneng Mekah. Asujud bedeneng Mekah, abajeng bedeneng Mekah. Guleban sambian orang salam dunya keje tero de Pak ke Mekah. Tero umruah, tero hajiyah. Tero sampai kadang mun entar kareng umroh entar melolo duhaning kota alim kelar deh dari tero. Sahabat panika tidak dikagumi, tidak diistimewakan ben Kanjeng Nabi lantaran ibadah ada di sekitar Ka'bah. Tidak dianggap istimewa lantaran ibadah bedeneng kota Madinah Al-Munawwarah, tidak. Sahabat polan haji ben tahun, tidak. Umroh setiap hari, tidak. Tidak istimewa. Apa yang istimewa kemudian? Ketika orang itu sabar menghadapi caci makian dari orang lain. Bila guleban sampian kelar Pak,
kelar jengaja atas cak ngocak na orang lain, atas ganggu na orang lain, atas fitnah na orang lain, atas arasan na orang lain, baru diacungi jempol ban Gusti Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala tibi panika adabu wala yasifullahu abdan wala yusni alaih hatta yabtaliyahu. Allah yang ngakoh dak kasih tong orang yang sebagai kabulan luar biasa mun coba pas sabar. Coba ben Allah pas sabar. Luar biasa. Luar biasa. Wa kharaja minal bala'i saliman madahahu wa wasafahahu bi ibadihi sholihin. Ben Allah pas epoci areh munyung atang kabul reh areh ariyah banyak ujian ning dalam dunya melarat odiin bagus ki yang kepcuba alakona gena yang kep tak bener keng jadi pakun berani menjalani ariyah tang kabul seistimewa mun acere tangak nikah Pak tak langkong berarti seistimewa Pak beni kiai seistimewa beni ustad beni orang soki tak temu kebi panika. Si kema orang paling banyak menghadapi ujian pas sabar dia yang paling istimewa. Kiai panika Pak tak langkong ning isolawatan gula pon gelutiti kiai tak istimewa bunten asli tak istimewa rekong si bada lampu tak odi salon mati ya hadro bedul posang mun titi kiai Pak apalah amik berdesa ganti Pak wakil misalnya pesel atau mutada nih otang apa tompo sompak titi kiai Pak sompak nyaman mung kiai juga kan entek kelun Pak berarti yang istimewa panikah adalah seorang manusia yang diterpa oleh ujian kemudian dia sabar menjalani dia hamba Allah yang paling istimewa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan merasa kecil hati mungkin polan elah salahin orang Pak. Parjaji tangki, engki, jangan kita sampai dari mapah kini ate dumun dari kota aleba di sak tukang cak ngocen sengkok biasa saja Pak, biasa saja tak kira orang bahabri mercon yang temaki gaguluban sambian tak mungkin biasa saja orang panik kemana bi tepan iberingin setan ngucain orang maka guluban sampian ngalak malaikat jak ngalak setan sanas panas na apoi sebek rebek na apoi bila capo ojen padam Pak. Padam. Kita jalani melalui ilmunya Gusti Kanjeng Nabi. Sabar adalah cara menghadapi caci makian daripada orang lain. Begitulah ilmu yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah saya mulyaki Allah, sabar ngadepin gangguan orang lain, gangguan tetangga, gangguan guru, gangguan santri, gangguan orang tua. Orang tua kadang cak ngocain ke anak Pak. Talangkong, sambian andi bini. Akan lagi anggap bini lagi. Kadang bini nempiani cako aja Pak, biring tuan sampian. Atau sampian norok kakon orang. Sampian ini cako cain kadang Pak. Keroman tongariah. Mun ngakan je lakun sero alak ko ngarai kere. Banyak anik Pak. Ini termasuk ihtimalul adza guluban sampian sabar menghadapi gangguan orang lain. Cako aja ban orang lain di nalanang. Siapapun selain kita yang mengusik hati kita, biarkan. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Yang disebutkan di dalam kitab Qutul Qulub juz 1 halaman 333 termasuk gangguan bini menrek andik bini. Seporan apa? Bini pani kadang talangkong, pong tidak binan, bercereme nih bini Pak. Kan angki berarti cereme kapi bini nah. Kadang Pak orang laki panik Pak, mun alak ko tak pati raja penghasilan, ngamuk si bini Pak. Angki kemakian celatong tak buang umpama tangki. Umpaman adegeng tak pati paju jak temu saya resek. Lakin nepone temu payah kapi, kiyot tep Pak kiri. Rata-rata ini bini nggak nikah Pak. Tapi bagian dengoden jak pas takok sabi ini ya bener. Mun parloh nambah sedikit tangki. Insya Allah badaki sebagus Pak. Artinya apa? Enten disebut lagi di dalam kitab Qutul Qulub Kak Dintoh sabar ketika menghadapi gangguan orang lain termasuk gangguan Nabi ini. Gangguan Nabi ini Pak. Mosok sampean tak teman atau karbon binin Pak. Kan sini ketangki. Buat tokar gula tak teluari tak nyapa. Posang ugo gula. Mbak posang Mbak. Mana tokar ben binin Pak. Ring bini ini kebener lemes keng mekuncik bumi Pak. Kan engke. Kalah ring laki kering bini
Ketika guleban sampean epapedis ate panika ben orang bini, jalani dengan kesabaran. Begitulah ajaran dalam agama Islam. Anapa maksa kak dinto? Fa innal ayala turuqatun ilallah. Karena saungkun keluarga kak dinto merupakan lenjelenah ibadah guleban sampean ngadep da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengganggu kita, baik itu keluarga, orang tua, anak, teman dekat, tetangga, apa boleh orang lain, hadapi dengan kesabaran dan ketegaran. Bila guleban sampean iuji ben Allah pas kuat, maka guleban sampean mendapatkan titel yang istimewa dari Allah. Ariyah seekocak tang kebule paling istimewa. Ini jaminan dari Allah. Orang panika tak sabar, Pak. King polanna kini atena. Orang si tak sabar panika king polanna tak yakin kebelisna orang si sabar ning alam dunia panika. Coba haji panika Pak bedebelisna. Dalam hadis disebut lagi al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Atau lisan mun bedereng haji raja tulisna Pak. Sehingga orang si asajar afal kapi. Al hajjul mabrur haji si mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak belisan kecuali swarga. Mun mabrur nih Pak. Mun mabrur. Mun pas mardut itulah hajin. Beni jannah. Tebakan rokok nih Pak. Haji balisna swarga. Sodako balisna hanya dilipatkan menjadi 7 kali lipat, bahkan 9 kali lipat. Umroh panika isapora tuusan sampai umroh pertama sampai umroh ke nomor 2. Solat sapanika cuken, pasas sapanika cuken. Sama Pak. Tapi menabi sabar. Napa belinya sabar? Sebut lagi ben Allah Ta'ala. Ben lain ben Gusti Allah. Satu-satunya ayat yang menunjukkan balasan paling istimewa adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sesabar jadi tak belisan sepantas bagi orang sesabar kecuali bila cekah dari alam kubur tidak ada timbangan amal, tidak ada dokumentasi, tidak ada jembatan, tidak ada pertanyaan, tidak ada siksaan, tidak ada apa-apa. Bahkan mereka masuk ke surga Allah bighairi hisab, dengan tanpa ada pertanyaan apapun. Ini kau orang sabar. Kalau mun yakin guleban sampean atas belisna Allah, kuat guleban sampean. Kuat insyaallah kuat Pak. Pabeli ketika ada musibah, guleban sampean acelan mak tabrengkak, soko mak lo kakapi tuli pabeli ke Allah. Allah lo kaptin Gusti, nyuon belis abdin Gusti, pamasuk aki seperti dalam jabun ajunan, masuk ke surga bighairi hisab. Pabeli ke Allah. Guleban sampean ifitna ben orang lain, ecak kocaen ben orang lain, pabeli Allah, abdin kadin tetrosa ber Gusti, belis abdina, pamasuk ke surga bighairi hisab. Nggak nih Pak. Mun yakin guleban panjenengan kebelisna Allah Ta'ala, maka apapun yang terjadi di muka bumi ini insya Allah dijalani dengan celepa hati. Kanjeng Nabi setong bekto adabu ning swarga riyah sahabat cepon Gusti Kanjeng Nabi beda setong tempat beda setong swarga laisa lahu imadun ibabari tada canggenah iya tas tada panalenna. Artinya swarga nika Pak beda nang ibang-abang antaran langit dan bumi ning swarga panika. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, du Kanjeng Nabi, kaifa yadkhuluha ahluha katinapa penduduk surga kadin to masuk Gusti Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi adabu yadkhuluha ahluha syubahat thair. Penduduk surga bakal masuk seperti burung yang terbang. Ini mah Pak beda saya bisa ingat manuk kan to Pak. Manuk ngeber gasa. Jaring make sinabang nika 17 pon sinabang. Nabang manuk setong tae kening punten. Tae kening punten. Dung malem cuk cacan kana nun laun pon. Kening kresek koni kresek ngeber manuk ada. Ring tukang solo manuk kisah pek tepak pak ngakasa. Orang sesabar panika masuk ke surga syubahat thair sebagaimana burung yang terbang. Istimewa cepon sahabat. Kemudian sahabat bertanya, liman takunu tilkal manazil Gusti Kanjeng Nabi, din saya kedun napa saya swarga kadin to Gusti Nabi ma istimewa sekali. Kanjeng Nabi adabu li ashabil balaya, bagi orang-orang yang di masa hidupnya dulu penuh dengan ujian-ujian.
wal humum penuh kalaban kesompekan, sompak mikirin nafakon keluarga, sompak mikirin ke pekerjaan yang tidak sahabat, sompak mikirin tentang kesecolon tak gelem nyaman umpama, sompak mikirin badan tak gelem sehat, belisna suarakan antaran langit dan bumi. Wal humum banyak kesompekan, otang posak pendapatan tak sesuai, aduh posang ibang tabang, acuwala abak tak baju misalnya, ala aku tak pati kelar Gusti. Jangan khawatir, balasan kita adalah surga. Wal amrod, pada waktu hidupnya orang itu penuh dengan kesakitan, sakit melolon, hari ronyi dia, janyi ronyian bah, janyi pulang sambian sehat kan senika kan bah, jangan ngucan orang setak pati sehat, kaki ronyi kaki kurang telur empon pak. Sakit itu adalah ujian dari Allah yang balasannya adalah surga. Nah senika pak, mangkan gula bersambian mun sake, pokok sabar menghadapi, sompak sabar pak, bingung pasabar pak, penuh dengan tantangan dan ujian pasabar, balasannya adalah surga dengan tanpa hisab. Yang terakhir pak, kulaku panika bila jaga dari alam kubur, orang-orang sesehat panika pak, orang-orang sesoki senyaman nenggelam dunya, setak pati beda ujian panika tero pak, tero ada buka malaikat cek emun pas oning gula cek mun kencerna orang sepenuh dengan ujian ingat nikah, niscaya gula ngince malating mangken, ngince makunteng mangken, erak kerak atabu panika, iri turia kolek panika. Anapa maksud nikah? Tero andi agenjaran, tero andi abalisan, sebagaimana balisna orang-orang seki nengelam tunyo, seki nengelam tunya penuh kalaban ujian dan ujian. Mila dari panika toreh, apapun yang terjadi pada kehidupan dunia kita, ingat, siapapun manusia yang hidup pasti tidak akan lepas daripada tantangan dan ujian. Ketika ujian itu diberikan, kita harus lulus. Nak kena kelas 6 SD, beda napa nyaman ujian EPTA, napa kasak boleh dan sebarang, harus diisi dengan benar. Harus diisi supaya kita lulus. Mun belorot gula ben sambian mulai tanur ujian kok, iya pakun kelas 6 pak, pakun kelas 6. Bulan datang iuji boleh, tahun datang iuji boleh. Manusia selama hidup di dunia tidak akan pernah lepas daripada yang namanya ujian dan ujian-ujian. Gula nyangkah dokter panika sehat, dokter sehat kan gula, ternyata gula masuk ke setong dokter spesialis, gula ngatraki bering, ternyata kami tak temu pak, ingat anak gini karuan, dokter dalam nih pak, ternyata ngangkui pempes nih pak, pempes bah, mangari dokter, jangan gula mun dokter sehat luar biasa, ternyata maki dokter kami tak temu. Berarti manusia panika ada seistimewa. Bah, gula andi kanca tangki, andi apotik kenal baik gula pak. Jangan gula mun reng andi apotik nih pak, nyaman nginum obat pas sehat melolo jangan gula. Tinggi tanya aki bi gula, kama nyonya ano karena gula kenal bini sandi pak. Kama nyonya ano, bade ustad bah, mata keluar, aduh, toot nguronyo kapi ustad bah. Mata yenom jaring apotik legajaan gula. Ternyata manusia ini kata ada seistimewa. Tak ada seistimewa pak. Orang soki banyak mobil sompak pak, aban letu bensin tak ada, cepet karo pak. Tanya aki ke pak Saman tak langkong seborang ini ke bensin kira segoni dem adalah. Posang sambian pak karenya man numpak. Makan jangan dikira manusia itu senang semua, enggak. Karena puncak kesenangan itu nanti ketika guleban panjenengan mate dan mendapat balasan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ngak nih pak, manusia panika tak mungkin saterasa seneng, tak mungkin saterasa sosa. Sosa ben seneng akan diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Soki atau miskin, genteng atau cuba, sehat atau sakit, pakun. Mun bunga ben sosa pakun pada ibaki. Satya senang, jangan berlebihan, laku bakal susah. Satya sosa, jangan berkecil hati, laku bakal senang. Ingat nih kekebadan, tamen nika dalam pikiran guleban panjenengan. Mun parlo pak, mun parlo nyari panjenengan di YouTube pidato-pidato tentang balasan orang sabar. Mun nika yang cocok dekian tengali juga. Ingat,
bahwa setiap manusia pasti diuji dimanapun berada. Tak mungkin manusia senang seterusah, tak mungkin susah seterusah. Ingat nikah, mela dari panikah. Tidak ada jalan lain menghadapi dunia panikah Pak kecuali dengan jalan kesabaran. Jadi gulaban sampean ala ko butuh sabar napa boleh ibadah ke pangeran. Ganggu orang lain panikah Pak, fitnah orang lain, rasanin orang lain, kocaing nyak orang lain. Itu adalah orang yang sengaja diutus oleh Allah untuk memberi ujian kepada kita. Sabarkah kita atau marahkah kita? Mun sabar guleban panjenengan istimewa balasannya ning yajunipun Allah Subhanahu wa taala. Sekak dintoh sapa nah iki manabi bade salah ben lepot nyoon seborah kaset para jamaah malar mantir ilmu si pada Pak kadintoh menjadi ilmu si manfaat terbarakah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah fala tuhrimna wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan was sa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa anta ja'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi auladana wa walidina wa jama'atina wa ahla kutrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayatad dinil qawimi fi jami'il aqtari mansyura wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'mura ma'nan wa surah waqshifillahu makrubatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin wansyur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarral mu'tadin wal zalimin wa basutil adla bi wulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ayyidhum bi ta'yidin min andika wa nasrin alal mu'anidin minal munafiqin wal kuffar waj'alna ya rabbi fil hisnil hasin fil hisnil hasin min jami'il balaya wa fil hirzil mani wa fil hirzil makin minadz dzunub wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika wasidqi fi khidmatika qaimin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.